amis qui délient la bassilikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2021. Je vous souhaite une excellente année, plein de joie, plein de bonheur, plein de succès Inch'Allah. 2020 était une sacrée année hein, pour ne pas se cacher. Vraiment واحد العام صعيب علينا كاملين، عامر بزاف علينا لا نيجاتيفيتي، عامر بزاف ديال المشاكل، بزاف تاع لي ديفيكولتي، ولكن الحمد لله انفا تغلبنا على داك العام وداز. اي جيسبر انه هذا العام هذا ديال 2021 يدوز حسن وحسن. Et on entame une troisième année quand même ensemble et que du bonheur, que du positif. Je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite plein de bonheur, plein de succès, plein de santé à vous, à vos proches, à vos amis, à tout le monde. Donc اليوم en fait on se retrouve pour la fameuse vidéo ديال les résolutions. كل عام كنديرها لكم في هاد la période، داك العام كنا درناها ensemble. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la même chose. C'était une année كما قلت لكم في الاول اللي كانت عامره بزاف ديال les difficultés، عامره بزاف ديال المشاكل etc. mais aussi عامره بزاف ديال الحوايج زوينين. On a su quand même en retirer des trucs positif. Ou le plus gros moment en fait de l'année, c'était vraiment la création de ma marque Noha Cosmetics. C'est vraiment l'une des plus belles choses les quand de l'année et j'en suis très fière. Mais aussi, on a besoin de difficultés, besoin de trucs négatifs. C'était vraiment une année c'est l'aime se faire bizarre parce que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Peut-être des situations que j'ai mal gérées. 2020 aussi était une année bourrée d'apprentissage parce que forcément on est des humains, on fait beaucoup d'erreurs. Anna j'en ai fait, c'est vraiment une rétrospective la gars les erreurs que j'ai pu faire en 2020 et je me suis remise en question. C'est vraiment très très important là, comme que ça, vous vous remettez en question sur les trucs positifs, négatifs de l'âme et vraiment to set up new rules et de nouveaux objectifs etc. Donc Anna c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une rétrospection sur moi-même, sur les problèmes et sur toutes en fait les situations négatives et l'arlat que j'ai pu faire pendant l'année dernière les fêtes et j'en ai retiré beaucoup de leçons et je trouve que c'est magnifique qu'on puisse vraiment retirer du positif mais le négatif, vraiment de l'apprentissage. Donc j'ai pas mal de résolutions pour هاد العام هذا ديال 2021. Vous savez que j'aime beaucoup vous partager ça. Mes résolutions 2021 هما دو كلهم قيدتهم هنايا. كل عام كنقيد mes résolutions right here et j'essaie vraiment c'est بحال قلت واحد لو chemin qui va m'encadrer ولا واحد la liste en fait qui va m'encadrer طول العام باش ما نخرجش عليها باش فريمون يكون عندي des objectifs à atteindre etc. غادي تشوفوا بلي عندي pas mal d'objectifs personnels, des objectifs professionnels et tout et du coup غادي نبارطاجيهم معكم. Donc la toute première en fait résolution اللي درت et هاد العام en fait ما درتش résolution انني نوقف نبدا سبور parce que كل عام je fais la même chose ما كنديرهاش donc j'ai skippé. Donc la toute première résolution en fait que je me suis mise هي devenir plus disciplinée ونولي عندي en fait le consistency. En fait درت لا ريتروسبكسيون على راسي لقيت بلي شحال من حاجه كنفشل فيها شحال من حاجه كنغلط فيها غير لحقاش ان فيت جو سوي با كونسيستنت جو سوي با ديسيبليني ستاتير ما كنشدش فيها كنكون فيها مزيان pendant les 2-3 premiers jours ou la 3 premières semaines ou là ça dépend vraiment de l'activité et juste après je lâche. Donc je lâche, ça fait, c'est pas une question de motivation, ça n'a vraiment rien à voir avec la motivation. Quand je suis motivée, je veux y arriver etc. mais ما عنديش la discipline باش نبقى مزيره راسي et ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de travailler ولا شي حاجه اللي بغيت فريمون نحسن في هذا العام هذا ديال 2021. نقدر ندير دي فورماسيون نقدر même je peux faire appel à un coach parce que c'est vraiment quelque chose de difficile d'apprendre à s'auto-discipliner et j'espère انني نقدر نحل هذا le truc et j'ai déjà commencé à faire mes petites recherches de coach personnel etc. qui pourront vraiment m'aider dans ça et si jamais j'ai réussi à trouver des solutions bah forcément les partager معكم هنايا en YouTube en vidéo YouTube sur ma chaîne parce que je sais que ريكونوا pas mal d'entre vous بحالي اللي كيكونوا في الاول موتيفي على شي حاجه باغيين هذا ils ont la niaque et tout et tout simplement كيكون عندهم lack of consistency ما عندهمش واحد ما كيبقاوش شادين في الحاجه et qui lâché. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec la motivation. Donc la deuxième chose, c'est me mettre à fond sur Noha Cosmetics et développer de nouveaux produits. Donc Hada en fait c'est un challenge ou c'est un objectif professionnel forcément parce qu'on lance la marque ديالنا راه كنطمحوا في le développement ديالها et j'ai pas mal d'idées, j'ai vraiment beaucoup d'idées ou déjà بدينا كنخدموا اليوم pour 2021 inchallah pour Noha Cosmetics. Le tout premier objectif هو انني نكمل la gamme qui existe d'abord. Puis nous بدينا avec un shampoing et un botox parce qu'on n'avait pas les fonds pour créer
plusieurs produits etc. Et les produits cosmétiques ça coûte très cher. Le développement des laboratoires et aussi créer pas mal de choses, les packaging, de beaux coffrets etc. Vraiment j'ai plein d'idées. J'aimerais vraiment beaucoup ma presse d'achat de confinement et tout pour pouvoir faire des événements presse, des pop-up stores etc. Donc j'ai vraiment beaucoup d'idées pour le développement de nos cosmétiques et j'espère Allah si Dieu يقدرني انني ندير كاع داكشي اللي عندي انايا في الدماغ. Troisième résolution هي lancer ma deuxième marque. Donc تقولوا لي واه دغيا انت باغا تنقزي من حاجه لحاجه ولكن en fait depuis quelques années j'ai un petit truc dans ma tête, une idée ديال شي حاجه باغا نديرها. Ça n'a rien à voir avec le cosmétique, ça n'a rien à voir avec le capillaire. C'est dans un coin de ma tête. Ça fait des années que je bosse dessus d'ailleurs, mais je bosse dessus très doucement. Donc ça fait d'abord 1 an et demi que je bosse dessus, mais rada vraiment mollo. Déjà je tenais le best pas mal d'articles من هذيك la marque, c'est pas حوايج mais c'est des trucs اللي كيتلبسوا et je vous en ai jamais parlé et j'espère que هاد العام يقدر في الصيف جو سي با مي جيسبر كو هاد العام من هنا للصيف نكون قدرت نلونسيها وقدرت نخدم عليها وقدرت نكونكريتيزي لي زيدي اللي عندي في الدماغ بي سو سري فريمون لو ريف بور موا انني نقدر نلونسي ما دوزيام مارك هاد العام في لاني 2021. Alors la quatrième résolution vraiment غادي تضحكوا عليا في هذه هي devenir plus sage et faire un peu plus attention à ce que je dis. Donc قلت لكم باللي في 2020 لاحظت بلي j'ai fait beaucoup d'erreurs اللي vraiment انا اثروا عليا personnellement بزاف. C'est des erreurs qui ont relation avec la gestion ديال les réseaux sociaux. Donc forcément, je suis sur YouTube, sur Instagram, etc. Et sur Instagram ou sur YouTube, ماشي كلشي ديما rose, ماشي كلشي ديما زوين, ماشي كلشي ديما positif, etc. Forcément, comme moi, on peut faire face à des attaques sur les réseaux sociaux, à des critiques, à des trucs des fois qui يكونوا صحاح ou des fois qui يكونوا غلطين ou des fois qui يكونوا just misunderstanding. Et malheureusement j'ai toujours été d'ailleurs une personne très impulsive. كتقول الحاجه ديك الساعه كتجاوبك très ماشي رزينه tout simplement. Je ne suis pas une personne, je n'ai pas été une personne اللي هي رزينه calme, elle a du recul etc. et ça m'a coûté beaucoup هاد العام. Ça m'a coûté beaucoup tout simplement parce que كنت كنجبد عليا نحل pour rien du tout et كنت كنهضر على des sujets اللي ماشي سوقي فيهم ما خصنيش كاع نهضر فيهم ولا نهضر فيهم publiquement parce que ça ne me rapportait que du négatif à côté ولا نجاوب على des attaques et finalement engendrer encore plus de négatifs, encore plus d'attaques etc. Donc هاد العام j'ai décidé en fait de travailler sur ce point. J'ai déjà commencé à me canaliser, des trucs, des activités que je peux faire pour vraiment me canaliser وما نبقاش فيها ديك الحرقه هذيك التنقيزه ديك الفرفاره اللي فيا. Et du coup une de mes résolutions, moi je suis vraiment très honnête comme parce que ماشي عيب انه الواحد يعترف ses défauts et vraiment c'est un défaut انني كنت très impulsive surtout في les réseaux sociaux parce que في les réseaux sociaux malheureusement الناس ما كترحمش كاملين sur terre. كلنا on est des humains اللي كنديروا اغلاط, كلنا on est des humains اللي الكمال لله vous savez ما كتولدوش عارفين. انا des fois les gens كينساو بلي عندي غير 22 عام guys j'ai 22 ans مازال يلاه بنتي في الحياه مازال يلاه كنتعلم يلاه كندير الاغلاط et malheureusement Instagram, YouTube et compagnie il y a pas de place l'aglat. Si une influenceuse faute, si elle fait une gaffe, malheureusement تقدر تقضي عليها. Et أنا صراحة ça m'est arrivé et ça m'avait beaucoup travaillé واحد la période quand j'étais tombée quasiment en dépression parce que tout simplement كنت كنقول علاش دوك الناس كيهضروا فيا هكا, علاش ils m'attaquent pour rien etc. parce que les gens forcément كيشوفوا غير ديك l'image que toi tu projettes à travers la caméra et à travers tes stories etc. mais ne te connaissent pas personnellement donc forcément يقدروا يديروا عليك واحد l'image qui ne te ressemble absolument pas, كيقولوا عليك شي هضره اللي forcément ضلماك. Et Anna, كان كيبقى فيا الحال وكنت كان je répondais et داكشي ça crée encore plus de vagues de haine etc. donc أنا هاد العام j'ai vraiment décidé أنني نترزن, أنني نشوف les choses avec beaucoup plus de recul et أنني en fait tout simplement نكبر في عقلي نولي une personne plus sage, une femme de 23 ans presque. Inch'Allah في mars je vais avoir 23 ans et je veux vraiment أنني نولي plus focus على les trucs importants de la vie بحال être plus focus على ma maison, على mon mari, ma relation de couple, elle a mon travail et elle a ma propre personne parce que j'ai vraiment eu tendance à نهمل راسي ونسى راسي بزاف et
Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en 2021. J'espère انني نقدر et alhamdoulilah je suis très bien entourée, mes parents, ma famille etc. m'aident beaucoup, faites le chemin. Donc voilà, je tenais à vous partager la petite résolution. Juste après, on a une résolution spirituelle. Donc, كل عام كندير une résolution spirituelle. Donc là, c'était par rapport au Sla. Il a accepté de voir la vidéo, là, vous la trouverez toujours. C'est la résolution 2020. Donc là, c'était une résolution d'alaqa بالصلاة pour être plus consistante, etc. هاد العام, c'est une résolution d'alaqa plus بالتقرب من الله وأفعال الخير. Donc c'est quelque chose que je ne partage pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie غير نسمع عليا كنولي باش كنصدق pour تكون عندي une image مزيانة ولا هذا. C'est vraiment quelque chose de très très حساس. Mais أنا هاد العام en fait j'ai envie إلا كنت كنصدق نولي نصدق أكثر، نولي كندير الخير في الناس أكثر، نولي بلو سيرفيابل فيزافي دي جون في سبيل الله، نولي فين ما قدرت نعاون شي واحد نعاونو اي فريمون في سبيل الله، با فريمون با en attendant quelque chose en retour. اي حاجه درتها ونحاول فريمون نكون لا بلو بيانفيونت بوسيبل اي فوالا ونتقرب بزاف من الله، نولي فريمون اون بيرسون ماشي بارفيت، اون بو با ايت بارفي مي غير نكون انسانه مزيانه كثر من داكشي اللي كندير دابا. جو بونس كو راكم vous avez un peu saisi la chose. مي بغيت ندير بزاف تاع الافعال تاع الخير، بغيت ندير دي تروك عندهم علاقه بلا سوليداريتي، بغيت نصدق اكثر، بغيت شي با جي فريمون انفي دو نزيد نتقرب من سيدي ربي اي دوكو فوالا. Alors la prochaine résolution هي tout simplement بغيت نتقيد في l'équitation. Donc داك العام en fait ديما كتكون عندي une résolution sportive. داك العام c'était le patinage artistique, I did it et j'étais super contente franchement, تعلمت et tout et هاد العام en fait c'est l'équitation. Donc on a ce qui est depuis longtemps عارفين بلي l'équitation c'est vraiment quelque chose qui me passionne et mon papa il était champion d'équitation في Yamato. Et c'est quelque chose qu'on a en commun, vraiment c'est quelque chose qu'on adore et Anna c'est vraiment un sport qui me passionne. J'aime beaucoup les chevaux, les chevaux ou les chiens c'est mes animaux préférés. Donc هاد العام ما كرهتش نزعم en fait وجوست نلقى الوقت انني نمشي نقلب على دي كلوب اكستر وانني ندخل dire des cours en fait d'équitation tout simplement. Je vais passer plus de temps avec les chevaux, avec les animaux et tout, et c'est aussi une astuce pour me canaliser ديك la rage, ديك l'énergie اللي فيها زايده، ديك الطاقه زايده اللي دي فوا كنقدر نخرج ان coup de gueule ولا en fait غير une activité اللي غادي نقدر نمشي نخرج فيها tout ce qui est ondes positives, c'est-à-dire on en a tous besoin parce que les ondes positives les ondes négatives pardon, parce que les ondes négatives راهم كاينين واخا نتوما تكونوا زعما ما عندكم لا مشاكل لا حتى شي حاجه، مي دي فوا يقدر غير شي واحد يجي يقلقك بشي هضره ولا يكون عندك ترو دو ستريس الخدمه وانت راه ما رادش البال راسك ولا ستريس تاع لو كوكو فاميليال ولا ضروري الواحد دوكو خصو يكون عنده une activité ماشي ضروري سبورتيف مي غير une activité لو ديسان لا ميوزيك ليكيتاسيون و كوا اللي غادي يقدر يبقى يمشي ليها بليزيور فوا باغ سيمين واللي يفرغ ويرجع زين اي دوكو ما يديرش لي كود غال في لي ريزو سوسيو بحال كي كنت كندير. دونك فوالا ليكيتاسيون الا كنت غادي نتقيد pas forcément de partager ma conclusion en train de dire معايا في les vlogs. Donc la prochaine résolution هي نديها أكثر في صحتي et éviter un maximum le stress et adopter un mode de vie plus sain. Donc adopter un mode de vie plus sain, vous le savez que ça fait un an de bon je travaille dessus, on essaie de mettre des on n'est pas parfait comme je vous le dis toujours. On essaie de on adopte des habitudes saines par rapport à l'alimentation, un peu tôt. دابا les écrans بالليل كنحاول نقص منهم au lieu de نقصر في التليفون كنحاول نقصر بأ ليفر دي تروك بحال هكا اللي غادي يردوه من حياتك احسن واللي غادي يخليوك تهلا في صحتك. دونك انا هاد العام j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, je vous en ai parlé mais très brièvement. كنت عندي واحد لانيمي حاده عقلت كنت واحد الوقيته كنقول لكم بزاف je suis fatiguée, je me sens fatiguée, je suis fatiguée etc. انا ما كنتش عارفه راسي مالي et finalement فاش مشيت غير ريسامون المغرب درت دي اناليز لي خرجوا كاتاستروفيك et du coup d'abord je prends des traitements etc. et ça m'a fait un peu un choc parce qu'à mon âge on n'est pas censé avoir donc les problèmes de santé, à mon âge on n'est pas censé être fatigué H24, à mon âge on n'est pas censé avoir les عينين qui تزاكلوا نكونوا كنسخفوا. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé كنت فريمون غادي نمشي فيها باسكو اون فيت جات واحد الوقيته كنت كنسخف بزاف ستادير كنت نقدر نكون عاديه هكا كنضحك كنكركر بالضحك نكون كنبان جو بيت لا فورم اي 2 secondes après je m'écroule في الارض جاني كريز دو بانيك نبقى نبكي كنترعد و جو نو فوا بلو ريان.
brouillard. La première fois que ça m'est arrivé, c'était le nouvel an de l'année اللي فات كنا هضرنا لكم على هادشي في un vlog. Et depuis en fait كان كيمشي ويجي حتى لواحد الوقيته بدات كتجيني بزاف دوك لي كريز دو بانيك وداك كنسخف تو سامبلومون. واحد الوقيته واحد النهار كنت غادا بالطوموبيل، كنت غادا لواحد السونتر كوميرسيال نيت باش نصايب فاري. و جو سي با سكي سي باسي، جاني بحال ان بلاك اوت، كنت بوحدي في الطوموبيله كنسوق غادا في الطريق. اي سيتي واحد الطريق ان بو د لا كامباين باسكو انا ساكنه شويه حدا لا كامباين، ساكنه بعيده شويه على مونريال. دونك غادا اون فيت غادا في الطريق ما على بالي حتى شي حاجه، حتى واحد الوقيته كنفيق. دونك كنت بحال سخفت في وسط الطريق، كانت تبان لي الطوموبيله كلها كتزعزع بيا كامسا، اي واحد مورايا كاميونيت كتكلاكسوني ستادير كون كان داك النهار en fait شنو اللي il m'a réveillé c'est le klaxon ديال لا كاميونيت اللي مورايا. et داك النهار كون كانت فريمون الطريق خاويه، ما كاين حتى شي واحد مورايا حتى شي واحد ما كلاكسونا، كانت غتخرج بيا الطوموبيل الطريق للفوسي غتقلب بيا. بون ماشي فوسي مي كانت جوغ سي لا كامباني عرفتو هكا، وشويه واحد الحفيره صغيره جوغ هكا باش كتهبط الاراضي ديال الناس دايرين الفلاحه. دونك كتهرب بيا الطوموبيله تما ديجا راه خرجات بيا في الطريق والحمد لله. لي سيتي جهه لا كامباني اللي كانت ان بو تراب، واخا كتخرج على الطريق كتبقى غادي بحال فوق التراب بحال فوق البيست. Et الحمد لله اللي وقع هكاك باسكو سينون جالي نمشي فيها. فرانشمون هذاك النهار جاي ترو بور، ما بقيتش كنقدر نسوق بوحدي، نخرج نسوق بوحدي مهدي اشاك فوا نبغي نمشي شي بلاصه هو اللي كيديني. اي تما فين فريمون كانت لورجونس انني نمشي للمغرب اي ندير دي بونز اناليز اكسيتيرا، باسكو انا في كندا جافي دو مال افوار دي رونديفو بارابور لهذا، مازال ما عطاونيش ميدسان دو فامي، سا ترين ان بو افيك تو سكي كوفيد اكسيتيرا، كيبان لهم هادشي سو ني با اورجون. Donc voilà, هادشي اللي كاين، هادي je l'ai jamais raconté mais هاد l'événement هذا كان خلاني بزاف. En fait j'avais juste perdu connaissance وانا ما عيقاش براسي، j'ai perdu connaissance je pense quelques secondes hein. Vraiment c'est quelques secondes. انا غادا في الطريق حتى شويه فقت كدير بيا الطوموبيله كلها بحال هكا، j'ai eu trop peur. Mais alhamdoulilah دازت على خير. Donc هادي c'est vraiment une leçon que je tenais en fait à vous partager ça غير باش تعرفوا بلي c'est très important انكم ديروها صحتكم. وي مزيان الواحد يخدم، وي مزيان الواحد يتبرع في الحياه، وي مزيان الواحد ياكل اللي يبغى، مزيان الواحد يدير لراسو دي اوبجيكتيف ويستريسي شويه، يدير لراسو un peu la pression pour arriver à ses fins et باش ما يقش. néanmoins il faut vraiment pas les amis تيقوني تنساو صحتكم باسكو راه vous pouvez تندموا après وراه بلا صحه راه vous ne pouvez rien faire vraiment. D'abord, l'avant-dernière. Oui, l'avant-dernière résolution est faire plus de formation. Donc, dès que la période de confinement, on était confinés de mars à juin. Donc, toute la période, j'ai fait énormément de formations. Donc, à part la formation de cosmétologie avec clinique que j'avais trop kiffé, c'est des formations de la gestion d'entreprise, etc. Parce que dès que ça, quand j'ai fait mon entreprise, le lancement de Nora Cosmetics, qui est en plein développement dès que ça. Et du coup, parce que Anna, je suis issue d'une formation dans l'économie, certes, mais je ne m'y connais pas dans les domaines. Et j'ai beaucoup appris sur le tas. شحال من حاجه ما كنتش نهائيا كنعرفها et j'ai appris sur le tas quoi. Et du coup باش نكون en fait غير نعرف حوايج كتر وباش comment dire باش نربح الوقت في الخدمه et tout. Je veux faire plusieurs formations هاد العام. déjà قيت quelques sujets qui m'intéressent. انا بزاف تاع لي ديال لي زونيفرسيتي وتاع لي زيكول هنا في كندا qui offrent des formations en ligne qui est gratuite qui est là, mais qui est vraiment plusieurs domaines de formation que j'aime beaucoup et que j'aimerais inchallah entamer في هاد العام تاع 2021. بغيت ندير le maximum de formations que je peux باش نثقف من راسي وباش نزيد من المعلومات ديالي وباش tout simplement نولي une personne plus polyvalente في خدمتها. Et du coup, bah, la toute dernière résolution, c'est voyager. Donc j'ai envie de voyager plus parce que là on m'a dit صراحة مني تعرفنا ما عمرنا كنا كنعطيو أهمية بزاف لو voyage. On n'est pas des personnes qui prennent داك l'initiative أنا نقولوا في الشهر الفلاني غادي نسافروا لتل بلاصة ولا هذا تل بلاصة. ما كنهضروش تقريبا كاع الفواياج، كنهضروا على الخروج، كنهضروا على لي ريستو، كنهضروا على الخدمة، كنهضروا على les activités et tout, mais jamais de voyage. Et du coup هاد العام j'ai envie il a bien sûr سيدي ربي كتبها علينا ولا كورونا وداكشي كله سا سي كالمي ولات انا لا بوسيبيليتي اننا نسافروا. ما كرهتش او موان ندير واحد 3 فواياج على الانترناسيونال. ما كرهتش نمشي لو سود ستادير تو سكي مكسيك اكسيتيرا.
le sud du Canada زعما tout ce qui est Mexique etc parce que كاع الناس ديال هنايا كيمشيو تما et ils kiffent et من Canada لتما c'est moins c'est pas cher زعما vraiment les prix sont très abordables الناس بزاف كيمشيو donc je me dis que pourquoi pas il faut y aller tant que je suis ici il faut aller découvrir داك المنطقة. Donc هادي de 1 2 بغيت ندير la Grèce c'est vraiment قلت لكم من داك العام وانا فريمون شهوتي انني نمشي la Grèce c'est un pays اللي il me fascine. C'est une destination qui me fascine, la Grèce. J'ai trop envie d'y aller avec Mehdi tête à tête. Et j'ai envie d'aller découvrir Tma, j'ai envie d'aller passer au Kharib, Swimina. Ouais, Swimina, ça, je pense que c'est très correct. Et voilà. Et du coup, bah, le troisième voyage, soit ou la Thaïlande, soit le Bali, soit un truc halaka, mais Makara, en Asie. Donc voilà les amis, que ça dit, il y a la vidéo. J'espère que j'espère que j'ai passé un excellent moment avec vous. Et pendant toute cette année d'ailleurs, j'ai passé d'excellents moments. Merci beaucoup de me suivre toujours sur cette chaîne et sur Instagram et sur la chaîne de vlog. On a commencé la chaîne il y a 3 ans et demain on entame une belle et longue aventure again. Et du coup merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. ما تنساوش تخليو لي عليه شي لايك بحال ديما وإلا كنتو اول مره تحلوا على الفيديو ديالي فما تنساوش تشتركوا القناه. Et du coup là je vous fais d'énormes bisous. Happy New Year guys et on se voit très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنا على la chaîne. Gros bisous, bye bye.